Muy buenas noches a todos. Ahora mismo pongo el juego. Estoy probando cosas. Me he hecho un café. Me he despertado cenada. He tenido que pagar 30 euros de aranceles de una figura porque no me han dejado los de DHL pagarlo yo por mi cuenta. Porque el código no se encontraba en ninguna página ni de postales ni Hacienda para poder yo realizar el pago de unos 7 euros de IVA. Así que me ha tocado pagar 20 y pico pavos de transacciones varias de gestión. DHL, chicos. Y ahora pues necesito un cafecito para... Bueno, para cosas. Relajarme y esas mierdas. Ay. Bueno, y mientras tengo que preparar todo. En verdad no es mucho, pero es... Ala. Bueno, vayamos viendo en esta. Ayer, bueno, le metieron ayer la actualización. Y simplemente, no, o sea, no hice absolutamente nada de historia. Solo jugué. Vamos, diaria y la resina que... Por cierto, ahora tenemos 240. Madre mía. O sea, tengo más dinero de gastar. Y ahora pues se va acumulando. La que generas de extra se acumula. Y la puedes usar cuando quieras. No sé si se me había acumulado algo, pero bueno. Ahora ya no tengo que hacerlo de conectarme a la... Entonces, aunque ya no lo hacía, pero ya no tengo que hacerlo. Está guapo los temitas, están guapos, están guapos. Acabo de ver ahora en la red social Twitter que Elon Musk quiere cambiarla a X porque es gilipollas y no sabe que la X está relacionada con el... Viene siendo la, la beneficita de... El sexo. Y bueno, han dicho que, que se confirma que el desarrollo de Elder Scrolls 6, o sea, se confirma que está en desarrollo de Elder Scrolls 6, o sea, de hace ya no sé cuántos años que mostraron una imagen de paisaje genérico de fantasía y ponía Elder Scrolls 6 y ya está. Se confirma hoy, 31 de agosto, se confirma que está en desarrollo. A ver, seguramente si yo estuviera... Mira, tenemos tres. Si estuviera en desarrollo, en plan de... O sea, sí es verdad que van a sacar el juego, está en desarrollo desde hace tiempo ya, ¿eh? Por tema de sacarlo, pero vamos. Si está en desarrollo desde esa época, va a ocurrir como el de Harry Potter. Que va a tener mecánicas obsoletas. Diario de viaje. Me he metido algo nuevo. Ah, coño, no, no, que tenemos aquí los tickets para pillar 10 tiraditas gratis. Un momento, tengo que hoy me acabo de dar cuenta que es cumpleaños hoy de mi prima y tengo que felicitarla. Esto aquí. Creo que es hoy, ¿no? Sí. Me acuerdo porque nació en tremenda fecha rara para todo. O sea, hoy.
Bueno. Ya me he subido al lucoso. Creo que... creo que es momento de recuperar papeles, ¿no? Recuperar la inversión de... caverna de corrosión. Pero es que no tengo... Bueno, no, sí que tengo cosas. Vamos a ir a la caverna de corrosión. No sé por qué últimamente me va un poco... Un poco lentillo. O sea, el disco duro está... La caña que le metí jugando el Baldur's Gate, pues no la sienta muy bien, la verdad. Pero no. Vamos a ver esta misión. Que es... esta continuación de historia, que es toda la resolución que hubo de los eventos con Mr. Enormidad Tética, que ahora mismo Cantilia. Y a ver qué es lo que ocurre. Boom. Quiero mirar una cosa. Time to say bye. Boom. Me han matado. Vale. Ok. Porque vamos, me fío ya cero de DHL. Y capaces son de... Ay, es que como no has dicho dónde... O sea, si no te digo dónde quiero... Si no quiero entregarlo en otro sitio, o sea, me lo entregas en mi puta casa. En la dirección que te he puesto cuando he comprado. Porque vamos... Timaors, como se me diga en mi pueblo. Kings Timaors. Para los que no sepan inglés, ¿qué timadores? Ok. No sé si es cosa mía o ha cambiado un poco la foto. Bueno, ya hemos hecho esto. ¡Pum! The human body. It's beautiful. Misuse facility. 20 enemigos. Se lo han olvidado, ¿no? Olvídate de se lo han olvidado. Vale. Vamos a irnos a pillar papeles. No sé por qué lo llamo papeles, pero aquí no son papeles. O sea, de verdad, no sé, es cosa mía o... Han cambiado un poco las cosas. Les veo un pelín más grandes, algo. No sé. Es que me he gastado muchas cositas de estos. Entonces, hay que pillar, porque se viene... Porque para ahí, claro, para Jinglue... Un momento. Tengo que pillar, es cierto. Pero tengo que subir tengo que subir a Yukon. Porque si me he subido a Tingyun al 90, al 80, no voy a ser poco. Este no. Esto no lo he subido al 80, lo he dejado así. No voy a subir a esta señora. You know, my señore. Pero si me subí a Luca en vez de a Shampoo. Este color lo tengo 5. Claro, lo tengo full petacetas. Lo tengo a tope. Se me acaba de parar el juego. Un segundo. Ahí está. He dicho, no puedo ponerte shampoo, ¿eh? Es el dios de este juego. Porque tengo 3 seriedones con este. Entonces siempre en chico, ya que lo tengo con 3 duples, pues voy a poner. A lo que íbamos. Yukong. My woman. Me voy para allá. Ay. Ay. Puff. Y mira, si me la subo. Que puedo cambiar porque tengo un montón de estos físicos. Entonces, puedo cambiarlos al este.
Pesadilla, tío, de los pavos estos, macho. Boom. Snesteya. ¿Por qué tengo el ¿por qué se me ha abierto el Explorer? El Explorer no, el Edge. No sé, últimamente está un poco apardalado el disco duro. Sí, está un poquito. Time to say bye. Pero bueno, Boom. no ha dado fallos y demás. No, se reintenta. Ya, vamos a estar aquí. Luego, también han metido una cosa nueva en el universo simulado. Que no es un nuevo mundo, pero es como una nueva dificultad o algo así. ¿Sabes? No sé. Pero nueva dificultad exactamente no. Bueno. Un nuevo modo, perdón. Un nuevo modo. Hasta luego, Tinjun. Se ha muerto. Time to say bye. Boom. La gente que decía que Kafka no hace daño, está bien. Algo. O sea, sabe buildear personajes. No, pero en el cielo. Esa gente que decía, no, Kafka no hace daño tal, y luego pues Time to say bye. te ves que directamente mata del asco. O sea, con lo del pacto de Nihila es una locura. Mira, no, es que tal, no sé cuánto, es como, pues chico, pues igual que los vídeos que hay de esta chica, de la señora Kurukuru, no es de juego normal. Son de que están en el universo simulado, tienen no sé cuántas mil mejoras de ataques adicionales, y llega y la tía, pues de eso, pues directamente se carga uno, de un giro. Es por eso, pues. O sea, Kafka hace bastante puto daño. O sea, si te haces un equipo de dots. O sea. Y yo el que llevo únicamente es Kafka, en la que mete los dots. Y porque mete el suyo y el de su cono. Que es exactamente lo mismo. Time to say bye. Boom. Y cuando lo tiene ya le quita un buen golpe al este. Mira, mira lo que le quita. Pues imagínate, metiéndole a Luca, metiéndole a... Bueno, yo tengo Silver Walls porque así meto la debilidad, pero si no pones al Silver Walls, pones al este, Time to say bye. al champú de pelo, y puede hacer tremendas barbaridades. Activa los de Luca y activa los suyos. Activa los de shampoo y activa luego los suyos, o sea... Y ya está, ¿sabes? Y, ya tomamos por saco. Ay. Stand still. 1 de vida. ¿Se puede tener más mofa? Como me matan a Silver, por favor, estoy jodido, Hijo de perra. A ver, en verdad no, pero... Boom. El problema es si me matan a Kafka. Si me matan a Kafka sí que se va... No puedo pasarme absolutamente nada con este equipo. Stand still. Pero, gente, Kafka hace daño. The human body is beautiful in its fragility. O sea, no sé la gente como decía, no hace daño. Como, a ver, antes de cambios que le hicieron en los Heliodons, estaba mejor. Seguramente antes de las habilidades, antes de que salían a las oficiales, pues no sé, no me acuerdo. Podrían estar mejor, pero que no es un personaje que no haga daño, hace daño. Hace daño. Y a mí me falta ataque, Time to say bye. porque lo que tengo es de daño crítico. Pero bueno, hago menos daño por dots, pero lo suplo por el daño de la habilidad per se. Time to say bye. ¿Sabes? Boom.
pero encima... Stand still. Time for a buzz. LinkedIn Learning. No me interesa. Además, hay una página donde te evalúan el rollo de esto tu personaje y... No puedo decir nada, estoy en el top 200 de café. Bueno, en verdad, puedo acotarlo menos, pero mola acotarlo por números más enteros. Estoy dentro del top 200 de mejores Kafkas de todo el putísimo servidor de vamos, de su esto. La mía, ¿eh? Que no es nada. Que le falta. Que le falta 2000 más de ataque. Bueno, más o menos. 2000 más. Faltan más ataques, ¿sabes? Porque es que como. Aquí hemos estado bien. Esto, o sea que, claro, yo le puse por el coño de cosas de daño crítico y demás, pero bueno, tendría que tener ataque porcentual, ataque plano aquí, bueno, ataque porcentual aquí, que se fuera subiendo, tal. Aquí estos deberían que ser ataque, no daño crítico, aquí con daño plano, las botas de velocidad y así como están estas. Estas sí que están bien. Estas botas sí que están bien. ¿Sabes? Igual que aquí, o sea, este artefacto es literalmente de categoría SSS. Es perfecto artefacto. Perfecto, para Kafka, perfecto. Y aquí también tendría que ser ataque porcentual. Y yo lo tengo puesto con efecto de ruptura, que también aumenta el daño por 2, pero el de ruptura. Esto. Pero esto tendría que ser ataque porcentual. Está aquí. Pero claro, mientras, pues. Tal, que este tampoco está mal. Son 200, Ay. Voy a sintetizar una mierda de esas. Esto aquí. ¿Es este? Es este. Oye. Es este. Perdón, este. Daño de batalla, mira. Dos de estas. ¡Pam! Uy, ¿estos cuáles son? Cabo de simio. ¡Hostia! Estas son nuevas. Claro, las habrán metido ahora. Para los personajes. Está todo aquí. Perdón. Me tengo que ir para allá. Seguro que alguna de ellas será para Jinglu. Uf. Jinglu hace lo mismo, o sea. En verdad. Hostia, espérate, no. Jinglu, o sea, estamos ya en la 1. Estamos al principio de la 1.3. Jinglu sale al principio de la 1.4. O sea, hay que ir ya planeando. Tengo que ya ir planeando sacar al Jinglu. O sea, empezar a farmear artefactos y demás para ella. Uf, no voy a tener mucho, ¿eh? No voy a tener mucho para lanzarla, ¿eh? Vale, la cubierta. El mono que estará en... me lo imaginaba. Ah, no, aquí. Ah, vale. Pensaba que era en el de antes de este sitio. Digo, seguro que estaba en el antes, en lo del Medicus este. Ya me pondré a explorar qué set se recomienda a Jinglu. Todo esto. Cono tengo ya para ella. Tengo ya un cono de destrucción guay para ella, que es el del pase. Si no me equivoco, creo que tengo ese. Sí, creo que lo cogí. Porque dije, buah, ojalá me toque el 5 estrellas, me toque esta. Tengo que ir ¿puedo quitárselo? Me puedo poner este cono intemperie y tal. Este se lo voy a poner al champú. El cono ese. No potenciar, no. Equipar. Sí. Arran, has perdido ya todo el derecho. Este le viene bien a champú.
El que sí que he visto, o sea, porque también tenía aquí el de Luca. Y miré el de Luca. Y para Luca es una puta mierda. No le vale. Es uno de los peores. Este le viene mejor, pero bueno. Este le viene mucho mejor aún. Este también te lo decían, pero es que no aprovecha porque haces daño de ejecución y tal. Este le viene bien a... Le viene bien a este. A ver. Tengo este, el ataque portador aumenta cuando el portador derrota a un enemigo, su probabilidad aumenta de crítico. No, 15%. Este puede no estar mal. Está aquí. Este es el del pase. El ataque aumenta y cuando elimina un enemigo regenera una cantidad equivalente de tal. Tampoco está mal. Este está bien para Blade. Porque paga si se cubre. Todo esto. Si le viene bien. Defensa de sangrado, como sangrado también aumentan. Este no. Es el de Arlan. El daño que inflige por todo un 20%. El daño que inflige a los enemigos con un porcentaje de PV igual o superior al suyo aumenta un 20% adicional. Esto también puede ser que le venga bien. O sea, es que no tengo más conos de destrucción. Tengo solo estos. Estoy un poco fastid, pero bueno. Pero bueno, miraré a ver. Es por aquí arriba. En mi página de confianza. A ver qué tal. A ver qué se recomienda a mi querido Jingle. Vale. Y ahora que tenemos esto, nos vamos a ir a pillar papeles. Bueno, lo voy a mirar ahora mientras estamos con lo de los papeles. Ay, no me digas que tengo 50. Bueno, pues nada. Hacemos 5 y ya está. A ver. Time to say bye. Boom. Chatters. Lins, Time to say Fusuan. bye. One Fein. Ah, mira, esta es la de... ¿Esto qué es? Vigilidad de fuego. Time for a fun. Obviamente no sabe nada por aquí de Jingle. Claro, está el personaje, pero no sabe. Top va a ser Time de to say Hand. bye. Y tiene un cono de conservación. Ok. Ok. Time to say bye. Vale, vamos a buscar a ver si encontramos por ahí. ¿Ya lo han hecho? Qué rápido. Jingle Builds. Que va a salir aquí en plan el rollo de esto. El de hielo. De la última de Eclipse y tal. Sí, o sea, yo pensaba en el de hielo. Pero digo, a lo mejor recomiendan otro. Pero sí, a ver, he hecho una búsqueda rápida. Best Jingle build in the universe. Best comfort included. Cover moon for increase the attack. Vale, Something Irreparable. Que es el de Clara. Y luego Cover moon in the clouds. Increase as allies. ¿Cómo? Pero este no, pero bueno. Best relics tal. Physical damage. No. O sea, porque cada vez que o sea, porque cada vez que ataca lo aumentan en esto. Pero es que, tío, Physical Damage no te van un capullo. Si haces todo daño de hielo. Fumas petacetas. El de Musket. Ese es clásico. Ese no está mal. Esto es el 11 de mayo.
Quiero algo actual. Helio o el de musket. El de hielo de tal. Y luego el otro, el clásico de ataque, que te da un 24% de porcentaje de ataque si cumples los requisitos. Básicamente. Pero bueno. Uy, voy a ponerme el chat, que lo he minimizado. Vale, vamos a hacer la misión diaria. Menos mal que solo es una. Y luego continuamos con la historia. Ay. Oh, is that a stain? I like this coat. La 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 la. ¿Cómo va todo? Pues cuéntame. Me da exactamente igual, o sea, no sé de las historias de esta gente y demás. O sea, me da igual. Pero bueno. Quiero ya rápido que pase esta. Quiero ya la 1.4. Quiero tirar por... A ver si merece la pena sacar algún heridor. Porque, bueno, es verdad. Digo, no tengo ningún cono. Digo, no. Si voy a sacar con el cono suyo. Entonces... Pero bueno, siempre está bien mirar uno en plan de... Vale, pues si no me toca, ¿cuál le puedo poner? ¿Sabes? ¿Cuál puedo ponerle? Que le venga bien. No está mal siempre tener un backup. Por si acaso. Y sobre el Genshin, pues bueno, estoy tranquilito. Porque hasta que la 4.3 que sale Cloud Link, no voy a tirar, así que... No es de más importancia porque lo que quiero es acabar la misión. Hasta que no salga ella, pues no voy a tirar. Así que tengo gemitas preparadas para ella. A ver, me falta uno de más de 100. De verdad, noto esto que está un poco más grande de la font cambiada, ¿eh? No sé. Puede ser que se me haya cambiado la resolución del juego. Que puede ser, ¿eh? A veces ocurre. No, está en 1080. Esto aquí. Pues... Vamos a buscar un artefacto. ¿Cuál? Este mismo. Detalles. Potenciar. Toma. Tengo que empezar a destruir porque me queda... Me he gastado muchas de esas cositas. De piedecitas para mejorar artefactos. Pero bueno, ya cuando... Vaya acumulando. Vale. Vamos a pillar esto. Y voy a subirme ya a la boba esta, tú. ¿Dónde está? No la veo. Yukong, ¿dónde estás? Aquí. Por cierto, ¿cómo tengo el cono a 60? Hostia, te debería subirlo tal. Y uff, ya esto también debería buscarle unos mejores. En verdad quiero que tenga velocidad porque tiene las botas estas y quiero que tenga... Creo que tiene que de más de 140, ¿no? ¿Esto? Ah, no, 120, vale, no, el de 140 es el de ruptura, vale. Pero creo que tenga velocidad la pava, tío. Tengo alguno mejor. O sea, por como está farmeando, daño crítico. Ya, pero no le quiero poner este daño crítico, que este daño de crítico es bueno. ¿Qué tenía aquí? Ataque. Vale, ok. No, no renta cambiarle a uno nuevo. A ver, no renta. No es malo, ¿eh?
¿Sabes? Pero no sé si es renta. Casi que se lo prefiero poner a este. Pero este tiene probabilidad de crítico aquí. Es que le tengo muy abandonado a este. A Dungeon. Es mi, teóricamente mi otro DPS de. Bueno, otro DPS más. Porque ahora está Kafka. Pero vamos. Es básicamente el otro DPS. Yukong tenía un sombrero caca, ¿no? Pierde uno de velocidad por ponerle uno de este de aquí. Confiemos. Daño crítico. Nice. Nice, nice. Se ha ido a efecto de ruptura, que eso es una puta mierda para este, pero bueno. Para la otra no. Pero para este es un poco caca. Vete al crítico. Al daño crítico. O ataque. Oh, mira, daño crítico se ha ido. Guay, guay, guay. Pues mira. Ese está guay. Iba a decir, no sé si tengo de estas, pero no tengo, no tengo. Todo el daño de. Que no tengo. O sea, quedaría este, pero es que es probabilidad de crítico para meterle daño crítico solo. O sea, se me va toda mi probabilidad de crítico porque en otros no tengo más sitios. Daño crítico. Daño crítico. O sea, toda la probabilidad de crítico que consigo es de aquí. Entonces no se lo puedo cambiar hasta que no tenga otros artefactos por otros lados que me den esto. Porque va a tener. ¿Cuánto va a tener? Un montón de daño crítico y un 5% de probabilidades de que haga ese daño crítico. O sea, es que no lo va a hacer apenas. No va a hacer apenas. Es mejor que se quede así. Este, pues por ejemplo, está aquí. Si al final le meto. Pues si me sale un buen este, pues a Jinglu, pues este le va bien. Me refiero, este no es malo para ella. No tiene lo de cuando lance el ulti, pues le da una probabilidad de crítico de esto, pero bueno. ¿Sabes? Como está ahí, le puede ir bien. Que me voy, que lo que tenía que hacer es subir a la pava esta. Adelante. Mejoro. Madre mía. Estamos mal. Estamos 2 puntos mal. Esta no tenía nada de que dijeras, no, es que esto aumenta por su. No, es un valor piano que tiene, o sea, no hay ningún stats que dependa. No es como la otra. Vale, no puedo subir esto. Estamos bastante fastidiados. Voy a empezar a hacer papeles. O sea, toda la estamina que voy a tener va a ser para hacer papeles. Toda. Absolutamente toda. Pero bueno, ahora vamos a continuar con la misión. Y bueno, también tenemos la de los acompañantes. Perdón, aquí. Tenemos esta y esta. Aunque ahora lo que nos interesa es esta. Así que voy a hacer TP y me voy a ir a hacer un pipi. Oh, is that a stain? I like this coat.
Muy buenas. Bueno. Ahora no me va la aplicación de la web del banco. ¿Quién me manda ni a mí? Ay. Would you like me to relay your message? A ver, ¿qué se nos cuenta? Madre mía. Después de un rato llegan a la sede de la promoción divina. Oh, joder. Can you wait a little moment? The Master Diviner will be here soon. A ver. Que acabo de reiniciar el She's móvil. temporarily taken on the General's responsibilities. Before meeting you, she must make the current situation known and fortify public spirit. This is her first real ¿Verdad que task yo as Juan a se había general. jubilado? I hope she can get used to things quickly. I don't think I can ever get used to this. Fuchan. La loli de los cojones. Tiene 300 años. It's a pleasure to see you all here today. Y puede ver el futuro. Collating casualties and losses. Dispatching forces to round up the remnants of the disciples. Submitting battle reports to the 6 charioteers. Now I know what Jing Yuan meant when he said, "The highest throne faces the strongest wins." Yo tenía una aplicación en un sitio y ahora no la tengo en el móvil. Madre mía. Vaya, parece ser que la aplicación se ha ido a la mierda. Oye, pero me dejas. Joder, yo quería ir a consultar una cosa. Y ahora pues no puedo. Bueno, en verdad sí que puedo, pero tengo que irme a la web. La aplicación. ¡Pua! Se ha caído todo. Maravilloso. A ver. Pero lo estoy disfrutando, ¿no? Generalship is no trifling matter. How could I be enjoying myself? All I can do is get used to it. Vale, o sea, básicamente está caída. Están haciendo mantenimiento. Bueno, ok. Pues nada. Yo que quería ver si me han ingresado básicamente lo que viene siendo los dineros por los bienes y servicios que he proveído a la maldita empresa.
Vaya, parece ser que Netflix ha hecho una buena adaptación de One Piece. Bueno, a ver, veremos. Tiene todo el corazón de manga de Chidodora, aunque no se disfagan los famas tiquismiquis. Veremos a ver. Veremos a ver. No es porque no pueda ser una buena o no. No es porque pueda ser buena o no adaptación contando bien la historia. Es básicamente porque no. Es como, es un shonen, es súper exagerado y como... Bueno, hace algunas cosas, ¿no? Pero bueno, veremos. Había que verlo. Había que verlo para opinar. Of course not. On the contrary, I am eager to thank you all in my official capacity as acting general of the Lawfu. Now that things have drawn to a conclusion, it is time to reward you. ¿Cómo? All those benefits that the general promised. They're finally here. Marzo, te puedes desaparecer. O sea, te puedes ir tú y puede venir la Pink Elf del Honkai, por favor. No te queremos a ti, queremos a la Pink Elf. Yes. The Astral Express has braved great evil for the Lawfu. Your devotion is evident. Ya está en entrega la figura. After discussions with the Ya está en reparto. charioteers, you are henceforth sworn allies of the Lawfu. Within the Lawfu's jurisdiction, you are to be treated with the highest standard of diplomatic. Básicamente lo que quería Kafka que ocurriera. On behalf of the Astral Express, I would like to thank you, Master Divine. Ayer vi un vídeo sobre este corto de teorías del Honkai, del Starlight, de que Weld está aquí porque quiere proteger a Himeko, porque claro, no pudo proteger a la Himeko de su mundo. Encontró un universo donde Himeko estaba viva y vino aquí para protegerla. Porque Himeko era su protegida. Wow, nothing tangible then? But at least it sounds pretty cool. Por favor, Marzo, te puedes desaparecer. Quiero la Pink Elf, no te quiero a ti. I still have something to discuss with you. Please, this way. Y claro, los rumores de que Raiden Mei va a aparecer aquí son más fuertes. ¿Sabes? Porque como que se ha visto ya el diseño de sus habilidades. Y que va a ser personaje electro, porque ella es electric. Maneja, al ser la Herster del rayo, pues tiene. Bueno, es Thunder. Del trueno, pues eso. Va a ser cazadora. Y sabes todo el set de habilidades y demás. Y es como. A ver. Estamos en este universo donde la alternativa. O sea, al igual que está Himeko. Vale. Al igual que está Himeko, que es básicamente como la Himeko del Honkai. También está Mei, que es Ruan Mei, que es una erudita. Como nuestra amiga la Kurukuru. Y el Tornilium. Es más, creo que sale aquí. O sea, aquí se te nombra. Con lo de un nuevo universo simulado aquí. Decían con lo nuevo. Con lo de la nueva dificultad que habían metido. O lo pusieron en la cuenta de que Ruan Mei también había estado metida. Junto con Tornillo y demás. Además, creo que está en un cono de erudición. No sé si lo tengo yo. Sale el personaje. Cornito. Voy a meterme en un personaje de erudición. Cambiar. No, yo no lo tengo. Pero bueno, hay un cono de ello donde sale. Como no llega a casa, me voy a cagar en DHL. Porque yo no he pedido que lo tepen en ningún otro lado. Yo aquí tenía una aplicación, pero no me acuerdo cuál era. Pero esto no estaba así. Como no sé, me vuelvo loco. Pues eso, ¿cómo me ha llegado aquí también Raiden Mei? Esa es la pregunta. Seriously? Thanking us like that and then immediately sending us on another mission? Sí. It's not a mission. The Stellaron crisis.
the disciples of Sanctus Medicus Rebellion, the Arbor's resurrection. Not to mention the Antimatter Legion infiltrating. Vale. It's just that, having been in the middle of everything, I'm struggling to keep an accurate perspective. So, Creo que tenemos que dar. Háblame de Pantilia. it appears that Vantilia was the mastermind behind it all. The Xianzhou warred with the Antimatter Legion in the past, and ever since we have kept a watchful eye on their movements. Few could have foreseen the insidious tactics employed in the execution of their assaults. The Lord Ravager slithered in unnoticed, clandestinely plotting and machinating, and surreptitiously bestowed a Stellaron upon the disciples of Sanctus Medicus. This heinous act instigated an uprising aimed at luring the Luofu into a perilous trap of selfish. The present danger posed by the Legion clearly demands a re-evaluation. We should proceed cautiously. Vale, háblame de los santos The médicos. ambrosial arbor was severed by the Rainbow Arbiter thousands of years ago. The abundance became a taboo. Those within the Alchemy Commission, the original masters of the so-called Way of Immortality, were ruined at a stroke. Presumably, from that moment on, the seeds of discord for the disciples of Sanctus Medicus had already been planted. Some of them were willing to work with the enemy, acquiring a Stellaron from the anti-matter. Santo. They succeeded all right. But why would Fantilia's objective to be to realize their wishes? Those traitors gained nothing. They betrayed the Xianzhou only to become sacrificial offerings in the Lord Ravager's grand scheme. Porque ella necesitaba tener una matar, ¿sabes? Conseguir un poder, todo un cuerpo para usar por ahí que fuera poderoso y demás. The Stellaron No sé. Hunters. We know just as little. But in the Matrix of Prescience, I saw a prophecy that Kafka received from Destiny's slave. Elio foresaw all manner of possibilities for the Luofu. Esto es lo que. Aquí es lo que ente de rollo de. Ok. O sea. Todos los que tienen poder para ver el futuro pueden ver con mejor o peor astivo. Porque al final fue eso. Aunque bueno, aunque Kafka te diga, no, es que solo hay un destino. Solo puede ocurrir una cosa. Es como. Yo creo que tiene pinta de que no. Based on what Kafka knows, and despite everything being under the control of Elio, that prophecy is indeed the most beneficial future for the Luofu. The Stellaron Hunters walked right into our trap, and A ver. gifted allies, in the form of yourselves, to the Xianzhou. That might sound self-interested, but I hope the feeling is mutual. A ver, técnicamente, vosotros pensáis que es una trampa, pero es que ellos mismos, o sea, básicamente estamos aquí porque Kafka dijo, bueno, vais a hacer un cambio en vuestro destino y vais a venir aquí, porque a ella le interesaba que fuéramos aliados para luego pegarnos putiazos con Nanak. Now that the future has come true, the Xianzhou has discovered the Legion's intentions, and with everyone's help, has Ya ves, porque imposed a Johan dijo, yo me crushing ocupo del defeat on cuerpo. Vantilia. Yo me ocupo del cuerpo, vosotros pegaros con las plantitas. No es tonto de yo, no es tonto de yo, Juan, ¿eh? That we may. But as logical as things might seem, there are still many details about which we're uncertain. For example, how was the Stellaron brought onto the Xianzhou? And who sent it onto Scale Gorge Waterscape? How many disciples of Sanctus Medicus still remain at large? All of this is a mystery. Thus, I'm submitting my report to the Alliance, and I've already got a plan in mind. All of you will feature in the report. But for the sake of Jinyuan, anything related to Xianzhou internal affairs will have names redacted. I was about to make the same request, Master Diviner. Since the Arbor's resurrection, I'm sure the Alliance will be poring over every detail of the report. I fear that if the Astral Express gets dragged into matters, leaving will not be an easy task. Es decir, ¿por qué no de esto? Es porque se me ha parado. Otra vez. Ahí está.
Jingyuan has committed quite a few violations this time around, and I'll have to deal with them one by one. Cloud Knight generals are all such a... Before you leave, please make time to recuperate. If there's anywhere you'd like to visit, feel free to take a look. Lo Oh, haremos. if you pass through Starskiff Haven, I have something that I hope you can give to Yukong. Algo que dejó Tingyun. It was all so chaotic. When Fantilia took form, it was as if Tingyun vanished into thin air. The Cloud Knights were only able to find her fan. She took it with her everywhere. It's currently unclear if Tingyun was a puppet manipulated by Fantilia, or if some Ahí está form la of teoría deception de que was used to cloud her vision. I'm already prepared for the worst. Considering how the Legion operates, I fear the fate of the Skyfaring Commission Amichacitor may be a bleak one. As for how matters are handled with regards to Tingyun, I believe it's best left to her Foxian ken. I have informed the Skyfaring Commission of the events which took place, and I think it would be best if you were the one to... I understand. Thank you, Mr. Yang. Now, let me take a look at my remaining duties for the day. It's quite the list. It's getting late. If you need me, I'll be in the Divination Commission Conclave Hall. Discute tus futuros con los compañeros. Tenemos el abanico de la pava esta. Marzo, no te pongas en modo pensar porque no tienes ni idea de... A ver, ¿dónde está? A ver. Porque quiero ver qué dice el artefacto. Bien importantes. Abanico de Tinkyun llevaba a todas las partes. Tenía dos, pero perdió uno de ellos. O sea, porque claro. Hay un cono. Vale, perdón. Me hago a veces un lío. Hay un cono que creo que se lo... ¿A quién se lo he puesto? No, a ti no. A ti tampoco. Vale, entonces no se lo he puesto a nadie. Pero lo tengo. Ah, no lo tengo. Vale, coño. Joder, pensaba que lo tenía. Es el cono de... que sale Natasha. Como que está con como una máscara y tal. Que está cuidando a alguien. Pues se dice que ese cono... O sea, en ese cono, quien está ahí cuidando es Tingyun. Se dice. Ay, digo... Que no quiero hablar con él. Que no quiero hablar con la tonta esta. Oh, well, we had a lot of stumbles along the way, but we still managed to kick butt and save the Law Fu without breaking a sweat. Joder, sin mucho esfuerzo, no, ¿eh? Solo somos meras marionetas de los cazadores. En verdad es... sí. No way. Everything good has come our way due to our hard work. I'm not letting them take any of the credit. It may Y si te digo que yo formaba parte de ellos, ¿qué máquina? ¿Cómo te quedabas? We create our own future. No matter how powerful they are, they can't make a future that doesn't exist come true. Since showing up, we've saved a lot of people and averted disaster for the whole Sancho. Who cares whether someone or something was directing it? Be happy. Actually, I was wondering if Diviner Fu could do me a Vale, le va a favor. pedir si sabe algo sobre su pasado. The Matrix of Prescience has amazing powers and can iterate and reiterate Kafka's past. So it got me thinking, if I turned the Matrix on me, could it calculate my past? Uf, ver el pasado de Kafka. I was shy. Talking about personal stuff like that in front of everyone? It'd be too embarrassed. When you're free, let's go hit up the Divination Commission together and see what Fu Xuan has to say. ¿Ves? Esto me interesa. ¿Dónde está Dan Hank? Luego hablo con Daddy Weld. Hola, hay que hablar con este. Returning to the Luofu and Scale Gorge waterscape, I left so determined. Who would have thought that circumstances would draw me back once more? I'll be gone very soon. Jingyuan is still recovering, and the Cloud Knights won't protect me anymore. It remains to be seen how the sixth chair, but at least for now, I want to meet the current High Elder of the Vidyadhara.
It seems I won't be able to cast off Danfang's negative karma. So, I'd like to learn more about his past. If you're planning on an extended stay on the Luofu, I'm afraid I won't be able to join you. A ver, no sé. Me imagino que ya después, cuando se resuelva todo esto, nos iremos a otro sitio. Things have come to a close for now. It's good that you came through unscathed. Gracias, papi. Gracias por cuidarme, The papá. Master Diviner asked us to pass on this item of Tingyun's. I'll go to the Palace of Astrum and meet with Yukong. If neither of you has anything, Pero que no how am I vamos going to contigo. break this to Madame Yukong? Oye, que quiero. Que habíamos otra cosa. ¿Por qué no le puedo preguntar? Oh, qué mal. Bueno, vayamos a darle la mala noticia a Yukong. De que su otra hija ha muerto. Está feo eso, Bueno, ha muerto. Se cree que ha muerto. Is that a stain? I like this coat. ¿Te das cuenta de la dicotomía que es que yo llevo a Kafka paseando por aquí tranquilamente y no haya nadie que me esté que me esté parando? Que me persiga. Ay. Mira, la pava esta. I see. Please extend my regards to the 10 lords. I will. Our condolences, Hellmaster. Mamá You have Yukong. guests. I shall take my leave. Te ayudamos a resolver un problema con su hija adoptiva. ¿No tenemos que decir algo de su otra hija? On behalf of the Skyfaring Commission, I would like to thank the crew of the Express for saving the Luofu from the Stellaron crisis. Madame Yukong must have heard about Miss Tingyun. Yes, I have heard. Seeing 4 leave, yet only 3 return, was enough for me to know that Fu Xuan's report was indeed correct. Tingyun dejó esto. Tingyun. I still can't believe it. The whole report reads like a bad joke. Simply unimaginable. The Antimatter Legion on the Xianzhou, and Tingyun, a Lord Ravager? How could someone who spent over 30 years working alongside me at the Skyfaring Commission turn out to be nothing more than a monster in disguise? What happened to the real Tingyun? Madame Yukong. I'm sorry. I No understand. sé, tenemos una pava que puede ver el futuro. Podría ver qué cojones ha pasado con Tingyun, ¿no? Van a poner aquí también lagrimitas como en el Genshin, que ahora en la 1.4 se han subido al borde de las lagrimitas. The Stellaron crisis has cost us too many comrades. Brothers, sisters, children. I'd like to invite all of you, as witnesses to this war, to a soul-soothing ceremony hosted by the Skyfaring Commission. Will you consider? Había que ir, ¿no? A soul-soothing ceremony? To put it into short life terms, a funeral. You see, for long-life species of the Xianzhou, death has always been a distant, mystical concept. Ordinarily, the Ten Lords Commission guides people to the Hall of Karma before any symptoms of Mara are detected. There, they leave behind their lives and wait for their time to come. People are used to a short farewell, as opposed to a tedious burial process. Given our limited lifespans, the only ones who place value on ceremony are us Foxians. Countless Cloud Knights lost their lives or became Mara-struck during the crisis. The Hall of Karma couldn't take them all in, and so they passed away. All of these sudden deaths and unfulfilled wishes remind us that long-life species still live out Pero los insignificant, Rhapsodians no limited son lives. también de larga vida.
A ver, mi personaje es un semidios, ¿vale? Tengo un Steralon metido dentro de mi putísimo cuerpo. We honor those who have passed on. Que con... We place items of the dead onto star skiffs Ahora voy a dejar que and acabe. send them out to sail between the stars, to shine brightly among them. Que con la misión esta de Kafka descubres el porqué. O sea, no es porque tu cuerpo está adaptado. Creo que no porque tu cuerpo está adaptado a ellos o a tener un Steralon o algo así, pero no era el rollo de que era un Steralon, que es la que le pregunté yo, que dije esto es mentira. Que estaba adecuado para que un ser humano lo tuviese. No, es todo esto. Es porque Helio te tocó o algo así y puedes albergarlo. Creo que es algo de eso. Algo de eso, porque la primera te miente y la segunda te dice la verdad. Kafka. Y ya sabe en qué momento le estás mintiendo o no. O sea, ya lo sabe. Porque cuando tú le digas te odio y tal, no sé cuántos, en verdad ya sabe que no le odias. Por todo esto. Porque tú también estuviste con ella. It's not just to comfort the dead, those souls who can never talk with us again, but also to comfort their surviving relatives, close friends, and indeed all residents of... It's also my way of saying farewell to Ting Yun. I know, I'm selfish. She may not have died a Cloud Knight, but she's still one of us here at the Skyfaring Commission. Es que, o sea, mira a Yukong, o sea, literalmente, en su misión se le vuelve la mirada del pasado con su putísima mejor amiga y demás, de que iba a tener, de que era su best sis del alma, que se le muere y tal, y la vimos todas las seguidas para que se sincere con su hija adoptiva y demás. Súper triste, y ahora, o sea, que le jode y todo eso, que bueno, aunque acabó bien, porque ambas pues se hicieron más cercanas y todo eso, y aunque ella supiera que no es su madre de verdad, es como, da igual, es mi madre, ¿sabes? Sigue siendo mi madre y quiero de esto, y como ella pues al final pues la apoya en la decisión de, vale, ok, haz esto, pero que sepa, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te puede ocurrir todo eso? Ok, y ahora llega y dice, Ting Yun, una pava con la que tenía esto, es como... es mala, tal, o sea, esta mujer está destrozada, esta mujer necesita un abeazo, por favor. Un abeazo a esta pobre señora, que no puede más. I'd like to hold this ceremony as a way of No puede más, no distancing puede the Yukong, memory of Ting Yun from the Lord Ravager who tarnished her identity. I can still hardly believe it. I'll use my own methods to locate Ting Yun's whereabouts, but at present, this is the least I can do. A ver, está en Belebog. Ahí que está cuidando una taza. I'd like to ask you all to witness this event with me. ¿Cómo podemos ayudar? I've instructed Yen Ming to sort through Ting Yun's belongings. I hope you can pick some out to place around the star skiff. Leave this to us. We'll take care of it as per your wishes, Madam Yukong. Once again, my thanks to all of you. I've asked the judges of the Ten Lords Commission to ratify this soul-soothing ceremony, and have commissioned a special skiff at Stargazer Navalia for the ceremony. If you need anything, that's where I'll be. Pobre Yuko, o sea, necesita un abrazo esta señora, O sea, no para de sufrir, es que no para de sufrir. You always did say that I like to gossip, and here I am rambling on, proving you right again. If only you were here to cut me off. Este era el que le gustaba a Yukong, ¿no? Simplemente podías callarte. Oh, it's you. For a moment, I thought she'd return. Did the Helm Master send you over? We're here to help sort out Miss Ting Yun's things. Madam Yukong wants to use some of them for her soul-soothing ceremony. Well, I've managed to get through pretty much everything. It's all in this box. Please, take your time. Okay, let's see what there is. An Amy Cassiter's seal, a small box, a knife, a
bow, and something wrapped up tight. I wonder what this is. Podríamos verlo Looks nosotros. like some kind of antique? But who'd want to hold on to something like this? Oh, Ting Yun explained that one to me. It's a folk statuette from Foxian antiquity. They say it can bring wealth if placed correctly. There's also a note in the package. This is for you, Mr. Yenming. Wishing you fortune and success in every endeavor. Yenming, it seems like this is a gift for you from Miss Ting Yun. Va a llorar. Vamos a ver las lagrimitas aquí también. I remember asking her for one at the time. This is unexpected. I only mentioned it in past. Ting Yun and I were from different guilds. We were competitors, but also colleagues. When we used to trade in other lands, we would bring back local specialties and distribute them among friends and other guild members. It became a custom. The rivalry between us and the Whistling Flames, to be the Skyfaring Commission's top guild, was always fierce. We would gift each other all kinds of bizarre oddities. Candy that made your leg hair grow. A violin that could shatter glass with its piercing shriek. Oh, I was completely unprepared for this. I never thought Ting Yun would leave something behind for me that was, if I don't return a gift, I'll lose our little duel. But what could I possibly gift her back? Huh. Besides the seal, the knife, and the bow, none of this seems like something Miss Ting Yun would have kept. I thought she was more about jewelry and beauty. Estranje, todo eso, Could there be other things similar to what Yenming got? We should take a look. Quiero ver esa caja. There's nothing else except a handful of seeds. It looks like there's something printed on the bottom of the box. The Sleepless Earl. Uy, Let me no me think. gusta. Where have I seen that name before? Vale. Voy a llevar la taza. Que si no, pues se queda aquí y se lleva.
Trabajando para poner de punto una explicación. Pido disculpas. Se ha procedido a hacer más cosas que solo dejar un vaso. Me he pensado dónde viese el nombre antes. Ah, no, y no me dices, no vas a decir nada más, Well. ¿Me vas a dejar así, con la miel en la boca? I Al cuchillo. can't cook to save my life, but one thing I'm sure of is that's a kitchen knife. Bueno, a ver. I've never seen Miss Ting-Yun use anything like that to defend herself. It must be another gift that she never had time to send. There's an ad in the knife case. Spices Supreme. A room alley? Which store is that again? This bow. It's a good bow. It couldn't be meant for me, could it? No creo. Alright, just kidding. Just trying to liven things up around here. Do you know where we're supposed to take these things? Bueno, pues ¿a dónde las tengo que llevar? A donde me indique el juego. Entrega regalo de Menmin del Conde Insolente. Llega al callejón Aurum. Oh. Oh. I've never attended a memorial. Ya no está, que lo que. Ah, debo decir, ya no está, no, sí que está. Mira, se me busca. Ahí ya. ¡Ja! Omae wa omo. Shindeiru. The Sleepless Earl. Was that the name of that tea house at the port when we first got into town? Meng. Welcome to the Sleepless Earl. I'm the owner here. The name's Ming Ming. How many of you are there? Which tea would you like today? Es una niña de 100 años. Pero claro. This is the tea Miss Ting-Yun promised to get for me. She really went to another world for me. She's incredible. When I took over this tea Pero claro, house from son my los parents, rapsodianos estos que a lo I mejor, thought I'd pues shake claro. things up by creating a new Ah, no tea sé si tiene product. 100 años, pero es la bioma. Es lo mismo que cuando juegas al. Cuando juegas al rol, los elfos pues tienen una edad más longeva. Por lo tanto, su periodo de maduración pues es distinto al de los humanos. Bueno, aunque bueno. Lo que ellos consideran ser un adulto y tal y demás. Porque son especies más longevas, por lo tanto. Famous brews like Whale Tide Spring or vegetations in the Alchemy Cauldron have been around for millennia, and imported mixed teas have also found a niche. Introducing a new product, and Miss Ting-Yun came to the tea house one day and heard about my troubles. She said she could find me a brand new strain during her travels. I just thought she was trying to cheer me up. I never thought she'd actually do it. Where is Miss Ting-Yun today? ¿Puedo contestar? Iba a decir esto, literalmente. Iba a decir, se ha ido un viaje. Yes. Now that the crisis has been averted and the ports are resuming operations, Miss Ting-Yun has been dispatched on business with the Skyfaring Commission. ¿Cómo sabe Weld, ¿Cómo sabe tratar estas cosas, el Weld? ¿Cómo sabe que sufrió lo de ya de una pérdida de un aprendiz, no sé cuánto? Y cuando se enteró de tal, no sé cómo es esto, Oh, really? Well, that's a shame. Well, hold on a sec. Based on her suggestion, I improved the Whale Tide Spring, Emerald Hills, and Dawn Dew strains to make a new variety with a sweet, long-lasting taste. I called it
Ting Yun's blend. Seeing as she can't enjoy it right now, I'll have to invite all of you to try a cup. Y me dan un té. Los usos generan inmediatamente unos PV. Ah, que es un consumible, maravilloso. Este pibe da un puto asco ese pavo, de verdad, ¿Cómo sufrí con la maldita misión que se... Vale, ok. Con su maldita misión, el tío, el putísimo pavo con síndrome de Chunin. A ver, llamar al este fulanito fue maravilloso. Vale, vale la pena. Mira, la Qingyan. How's it going? Did you take some time off? See any more of the Xianzhou? Isn't that the place on Aurum Alley over in Exalting Sanctum? All the foodies go there. What about it? Planning on treating me to a feast? The main commercial street in the Exalting Sanctum. Although it's a lot quieter since the whole Stellaron crisis thing. Esta es la nueva zona que habían metido. The Starskiff always head to Starwatcher Avenue in Starskiff Haven. It's one of those bustling tourist streets. But if you want the real deal on local snacks, you've gotta get to Aurum Alley. Whenever I'm tired of Celestial Jade or slacking off, I head over for a bowl of Granny Chen's tofu. Darn it, now that you've brought it up, I suddenly don't feel like clocking in for work anymore. It's famous for its mung bean soda. You've gotta give it a... ¡Oh! Recordad este sitio que no podíamos pasar. ¿Dónde se puede pasar? ¡Vamos! Hay varios sitios así en Auju. This is a new zona. Que tampoco es que vaya a ser muy grande, ¿sabes? Pero bueno. Simplemente quería activar el STP que había ahí. Pues para tenerlo ya. ¿Esta zona tiene para pillar cofres? Tiene para pillar cofres. Ojo, mira, un cofre y es el primero que me salto. Me está gustando la música, pero cada vez está más... Era esos chispazos. Muy buenas, señorita. Honored guests, welcome to our humble eatery. What can we get for you today? Vengo a entregar un regalo de Tingyun. Something from Miss Tingyun for me? Es una elfa. Oh, what a precious person she is. A sweet thing like her, gifting me a kitchen knife. When she first ate here, I told her my motto: you can't better your own food unless you taste it. Then she got me to talk about my hunting and cooking experiences. She was captivated. She pestered me about dish after dish. At the end, she mentioned she wanted to get me a gift. A sword for a hero and a knife for a chef. That's how she put it. She probably came across some rare mineral and forged it by hand. Look how sharp it is. I bet it'd cut straight through a Thalassa titanium terrapin shell. Miss Tingyun is too kind. Who among the Aurum Alley vendors hasn't been spoiled by the generosity of Whistling Flames? Her grand fare puts small merchants like us in touch with big intergalactic vendors. If we're talking gifts, it's us who should be gifting hers. Oh, I heard the trade port is open again for business. Miss Tingyun must be real busy. Así es. Miss Tingyun couldn't tear herself away from work. No voy a decir la nada que ha muerto, tú. Es que no sé, es como... Really? Thank you so much. Why don't I give you all a demonstration and prepare a dish? My treat. Quien culpa la cocina trasera y saca un plato dominante de cocina. De comida. De cocina. Speaking of which,
It was our chili beef offal stew that first attracted Miss Tingyun to our restaurant. It's spicy, sumptuous, and guaranteed to get the mouth watering. Not even a girl as refined as Tingyun could resist the temptation. Es que no creo que haya muerto. O sea, no creo que sea... O sea, no creo que tengan ese poder. I think I know who Miss Tingyun intended to gift it to. A Yukong. O sea, no creo que haya... O sea, ¿de verdad tienen los de la Legión Timataria el poder de poseer un puto cuerpo? Bueno, a ver, Kafka tiene el poder de controlar a la peña, ¿sabes? Y dominarla, pero bueno. Ahí está. De verdad, puedo dar un abrazo a esta señora. Tú sabes lo que ha sufrido en poco tiempo. What brings you here? This bow. Did Tingyun pick it out for me? She understood my pain. It's a shame I can no longer do anything for her. 30 years ago, I fought in a terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. The scars of that war never truly healed. Still, the Law Fu traced out its arc of recovery and continued to train. I felt tired of voyaging, like I'd lost the courage to pull on a bowstring ever again. I hid away in the Skyfaring Commission and buried myself in work, never wanting to see the sky again. De verdad, podemos dar un abrazo a esta señora. Es como... Despite Nadie se rising to preocupa por ella. Hellmaster, my military career hadn't prepared me for the type of meticulous planning work now confronting me. Tingyun, on the other hand, was a born merchant, always discussing business matters with me and offering up advice, even if she was my subordinate. She never fought alongside me on the battlefield, but in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Tingyun and the O sea, yo creo que en el momento en el que nos encontramos con ella, no es la Tingyun que esto. O sea, está volviendo de un viaje. ¿Sabes? O sea, que la verdadera Tingyun sigue por ahí. Que es la que estamos viendo ahora. Pero bueno. I used to think that the Xianzhou had changed with the times. Geniuses like Tingyun were the future for the Skyfaring Commission's next generation. They would bring prosperity to the Law Fu. I was only ever suited to the flames of war. I was wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out will I become useless to the Xianzhou. The Xianzhou needs people like me. Va a volver a surcar los cielos. Yukong, no vas a ser inútil. The star skiff is ready for the ceremony now. Everyone, please place your objects aboard the star skiff. De verdad que lo dan un putazo a esta puta señora, Pobrecita. Miss Tingyun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. A ver, ¿qué le has traído, máquina? Yanming, what is... I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Tingyun gifted others in the past, but it has a deeper meaning. I heard that Foxians have a tradition where paper kites are used to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Tingyun and I were never pilots in the strictest sense of the word, but we spent much of our lives out among the stars,
For her to be able to take wing once again would make her very happy. ¿Va a haber cinemática? If you're ready, please select a few items to place aboard. Out of all this stuff we've got, what do you think we should place on the star skiff? La pipa esto, tío. Nada de esto. This Mal. time we needn't compete. Go. O sea, de todos, en plan, su plato favorito es con el sello, tal. Es que no, es que lo que tiene más sentido es lo que ha traído ya el pavo este. Ah, ya está. Tengo que seguir seleccionando. Pues el té. This is the tea that Meng Ming has made. O hay que meterlo after todo. you. Hay que meterlo todo. Thank you for everything you've done for the Skyfaring Commission and the Law Fu. This small seal is the foundation of the Xianzhou's prosperity. This is a gift from Miss Yensui on behalf of all the restaurants on Arum Alley. You're going. The Skyfaring Commission shall never forget you, Ting Yun. I will seek out the truth. And if it is discovered that you were taken from Ahora cuando us, aparece como, hola chicos, he tenido un viaje un poco movidito, pero me estrellé en un sitio por unas turbulencias raras y acabo de volver ahora. ¿Qué ha pasado? Y todos, ¿qué? it is time for the soul-soothing ceremony. Please make your way to Earthrise Agora in Starskiff Haven. Bueno, vamos para allá. Sería muy gracioso que apareciera ahora como, hola chicos. He tenido un viaje muy accidentado y me he enterado ahora de que han abierto las puertas del puerto de la OFU. Acabo de aterrizar, ¿cómo va todo? Mira el niño Juan. Me da pobre, de verdad, pobre Yukon, ¿eh? O sea... Es que es una detrás de otra, ¿eh? No para, ¿eh? No la dejan. Y aún así se levanta. General, the ceremony is finished. You should take a rest. Not yet. I have things I wish to convey to my astral friends. My apologies I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully recuperated. Before you leave the Luofu, there are two things I wish to gift the Express. A ver, ¿qué me regalan, máquina? Has his conscience finally gotten Una foto del culazo de Yo Juan. to make up for all our hard work along the way? En caso de esos regalos es una casa. Please, let us reconvene at the seat of divine foresight. I once held the same ceremony on the Feng Hu, some 30 years or so ago now. Painful memories don't ever Que fade de away verdad. with time. I don't want to bear witness to those scenes again. Once I've finished handling the various tasks at hand, I want to aid the Cloud Knights in their investigation. I'll fly out on a star skiff and trace Ting Yun's original flight path onto the Xianzhou. Rest assured, I will leave no stone unturned. Madre mía. Han enfadado a la bestia. Keep on living. Es que, o sea, de verdad, no para de sufrir esta pobre señora, ¿eh? Pobrecita. Una detrás de otra. Me recuerda a cierto personaje. No voy a decir nombres. A ver. ¿Qué me trae yo, Juan? Would you like me to relay your message?
¡Niño Juan! ¿Te imaginas que la misión es... Lo nuevo que han metido solo es esto? O sea, acaba y ya está, no haces nada más. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Law Fu is greatly indebted to you. Therefore, on behalf of the Law Fu Cloud Knights, I hereby present you with a Jade Abacus. Nómaco de Jade. Back when the Alliance was first established, all those thousands of years ago, the Xianzhou ships swore an oath, etching the record into a Jade Abacus. The world may crumble, and the heavens may fall, but this oath shall never be broken. The same is true of this Jade Abacus. It is a record of the Law Fu Cloud Knight's promise to the crew of the Astral Express. It is also a beacon. Grip it tightly, and it will send a message to the Jade Abacus here. Úsenlo para llamar a los Vengadores. No matter how astronomically distant you are, the Law Fu Cloud Knights will always come to the aid of the crew. Whatever. Eso me recuerda al cuerno que pillas de batalla para invocar a Bulbito, que lo he usado una vez y no lo he vuelto a usar en toda la campaña. Wow, now that's what I call a payoff. Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial or inappropriate circumstances. Nah, te llamaremos para matar a un dios. Espero que estés preparado. Yep, got it. Say no more. Thank you for your generosity, General. Don Hung. General. In accordance with the edict of the Ten Lords Commission, I am hereby authorized to relieve your banishment decree. From this day henceforth, you may come and go freely on the Law Fu. Nice! No es una sorpresa. No, vamos a decir genial. But I must remind you that the crimes of Don Feng have had far-reaching implications. And some people, such as those in Scale Gorge Waterscape, will not be much moved by the issuance of a paper edict. While I can guarantee your freedom to come and go as you please, I cannot guarantee your safety. Again, I understand. this issuing of gifts brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much improved. The occasion calls for a line or two of poetry. Aquí va a ser el rollo de poesías y como siendo cino es chistes malos. Vale, entiendo. Another time, perhaps. The Express and its passengers have a long voyage ahead of them. May that voyage be smooth and untrammeled. Me despido. Antes, las personas que conocí en tal, buah, me puedo ir a ir a hablar con cada una de ellas, tú, a su sitio. Oh, hi. I know we haven't got the chance to get acquainted, but I've heard a lot. So soon. I wanted to help the general, but things didn't turn out. Es que te han pegado en una paliza dos personas muy fuertes. Also, I have a rather abrupt request. After fighting Don Hung, I feel like my skills are lacking. ¿Y con Yingluno? If you have any time to coach me. Safe travels. Hombre, me voy a despedir de Yukong. Pero vamos. Oh, is that a stain? I like this coat. Aquí está. Pensaba que iba a estar dentro. Are you off then? Sí. The Xianzhou Law Fu is all the richer for your brief time with us. I offer blessings on behalf of the Skyfarer. If you require resupplying during your journey, you can always count on us.
¿Quién más? Ah, claro, Bailu y todas estas. Pero es que Bailu, ¿dónde estará? Estará por aquí, ¿no? Bailu. Es que te la encuentras aquí. O sea, aquí está la tonta esta. Jugando al Mahjong. Oh, is that Mira, ahí está Bailu. I like Vamos a despedirnos de ella. Hello! To start your next journey. That's great! I can't wait to escape the commission. Oh! Make sure you come visit. Next time you're here, we'll put my plan into action. I've got it all figured out. We sneak out, head over to Arm Alley, and pick out on the snacks there. I know all the best places. You'll be lost without me. And don't forget to come see me if you get any headaches, fever, tendon pain, joint pain, anything. My treatment is on the house. Joint pain. La verdad es que tiene sentido que los ingleses llamen a un dolor en la articulación un joint, porque básicamente las articulaciones unen partes del cuerpo. La verdad. Tiene sentido, tiene sentido. Vale, ¿dónde está la tonta esta que juega en Mahjong? Si no está aquí, no me despido. Pues ya está. Le den por saco. ¡Vámonos! Voy andando, está aquí al lado. Claro, y luego nos quedan las misiones de compañeros. Y ya está. O sea, si esto es el final. A ver, yo espero que haya un poco más. O sea, me refiero. Que haya más. What is your purpose for... Que no sea tan poco, ¿no? O sea, que por lo menos veamos cuál es nuestro siguiente destino. Vámonos. Himiko messaged me. The Express detected the Jade Gate's reopening. She asked whether we'd be heading back anytime soon. She was also asking after you, Danhung. I think it'd be best if you update her in person, don't you think? Me gustaría que se uniera a alguien a la tripulación. Bueno, igual que tú te unes a alguien I'll más. return to the train and put her mind at rest. Himeko must be eager to hear about what we've been up to on this mission too, right? La verdad, me gustaría bastante. Hang on. Oh, how could I forget? We should bring something back for the conductor. Have you got any A pom-pom. unfinished business on the Xianzhou? A ver, ya lo he hecho. Esto es para decir... Vale, voy a despedirme de gente. Ya lo acabo de hacer. I've got goldfish memory. We haven't had a chance to say goodbye. Fine, fine. Danhung and I will go back. Don't worry, Miss. Pues si lo acabo de hacer yo. Despide a las personas con conciencia y tal. Pero si lo acabo de hacer. Safe travels. ¿Eh? Ya me he despedido de esta. Bueno, me falta el Lillo Juan. ¿Dónde estará el Lillo Juan? Tiene que estar en la cosa de curarse. ¿Pero dónde está la cosa de curarse? No va a estar aquí el Lillo Juan. Bueno, Fusan tampoco me he despedido. Tiene que estar aquí. Va, vamos a despedirnos de la Loli. De la no tan Loli. De la medio Loli. Are you here to say goodbye? There's no need to be so anxious. I predict that you will return to the Xianzhou often. And therefore... Alright, okay, I understand. I wish your travels be fleeting of foot. And may your crises be effort. Disculpa, ¿dónde está yo Juan? 101010. Estará en... aquí dentro. Es que claro, dice, no, se está recuperando de su herida y todo eso. Y claro, normalmente lo veías ahí, pero es que ahí no está, donde está el Yankin, pero no está. Oh, is that a stain? I like this coat. Entonces, lo único que se me ocurre es que esté aquí. O sea, es que no sé dónde está para esto de curarse, la verdad. Pero no sé, se me ocurre que esté aquí.
Pues no está. ¿Me puedo despedir del tonto este? Es este, tío. No, este no es. ¿Dónde está? El NPC este que te ha acompañado. Aquí, ese es. Ah, no puedo hablar con él. Pues nada, chicos, uno se quiere despedir, así que vayamos a hablar con Mommy Himeko. There's a dreamlike quality to watching these star skiffs depart through the Jade Gate. How long will these ships sail? And which stars are they traveling to? From a universal perspective, there is little difference between the lives of long and short-lived species. The transcendence that the Xianzhou pursues is nothing compared to the enduring majesty of the stars. And the grief felt here is no different from our own. Madre mía, las palabras de Well, O sea, cómo lo está sintiendo, No sabía que éramos un poeta, señor Yang. Yeah, you're back. Himeko and I were just discussing our journey. Es que encima, aparte, también le mola esta, porque es lo que él le hubiese gustado que fuera Himeko, una investigadora. Y demás. ¿Cuál será inmortal? Pues claro, aquí tiene pinta de tener 50 y pico años el tío, ¿sabes? Es todo un daddy. Pero Senaim podrá llegar a ser bastante longevo, porque es un Hestrek. No lo sé, la verdad. This little excursion has reached its conclusion. All things must come to an end. Still, some endings spark a new beginning. Next time, I think I should be the one trailblazing with you guys. Welt can stay on the express. Por favor. Since when did the work roster just change like that? ¿Cuál es nuestro siguiente destino? Penacony. Do you remember? Before Kafka's proposal, that was our original destination. Necesito que me refresque la memoria. Ha pasado mucho tiempo. The Express's records show that Penacony was a prison planet used by the IPC to exile criminals. At least, it was at the time of recording. Tenemos la misma chaqueta. O sea, Himeko. Me acabo de dar cuenta. Himeko y tienen una chaqueta igual. However, muy parecida. Following a Stellaron burst, the planet fell into the arms of Shipe. They say it's been transformed into a prosperous and ethereal realm. The family is throwing a banquet there, and they sent invitations out to the Express. I was curious about the state of the planet, so I accepted. When the conductor is ready, we can set off for the next stop. ¡Vamos! Mira. All who enter here are either jailers or prisoners. Which are you? Acabamos como empezamos. Neither. I'm merely a lost traveler. Mentiroso, compulsivo. The Stellaron, the Ambrosial Arbor, the Disciples of Sanctus Medicus, the Lord Ravager. A series of threats that almost succeeded in diverting attention away from the crucial question. ¿Quién eres They tú? who brought the Stellaron onto the Xianzhou, what was their motive? Will you surrender, or do you require encouragement? Abomination of Yaoshi. General, my power does indeed stem from the abundance. But I'm the same as you. We are both enemies of Yaoshi. ¿Cómo que hielo? ¡Oh! That's right, Jingyuan. Stay out of our way. Mommy, step me. The revival of the Arbor is an omen. It's time for the Xianzhou to choose its next path. The Rainbow Arbiter, the Plague's author, the Ruin author. This is a chess game between eons. If you don't stand with the winners, you stand to lose.
And this time, we will put the abundance in their grave. Vamos a acabar con la abundancia. O sea, ellos quieren acabar con la abundancia también. O sea... Y se acaba aquí. Interludio, no te puedes pasar las entregas. ¿Qué interludio? Me cago en Dios. ¿Cómo puede acabar la vida? La vida son 2 días. De verdad. Dos puntos enfadado, 2 fucking puntos enfadado. Our time on the Xianzhou has come to an end. Back. Penacony is throwing a banquet. I've received it. When the conductor is ready, we can set up. Cuando el conductor esté ready, en la siguiente actualización, no en la 1.3.2, sino en la 1.4. ¡Ah! No sé para qué juego. Estoy enfadado. Estoy enfadado. No sé para qué juego, de verdad. O sea, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitáis? O sea, por la cinemática esta, queda claro, o sea, de que el tío este, Luocha, ha traído el Stellaron aquí. O se piensa que lo ha traído el Stellaron. Y Jinglu, junto a él. O sea, Jinglu es quien ha estado en el ataúd ese que llevaba. Pero claro, dice Jinglu, vamos a eliminar a la ambrosía. O sea, quieren eliminar el árbol. O sea, aunque Luocha tiene el poder de la ambrosía, de la abundancia, porque es personaje de ello, de sabía. O sea, quiere eliminar al árbol. Pues muchas cosas y teorías. Copérnico es la clave. Ay, madre mía. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, vamos a ver qué quiere Dan Han. ¿Qué pasó? Quiero conocer al gran maestre de los Diada en Lao Fu. Necesito aclarar algunas cosas del pasado para saber qué hacer ahora y compensar lo ocurrido en mi vida pasada. Vale. Muchas gracias. Nos vemos en el pabellón del Santo de la Santación. Venga, vamos a hacer la misión de Dan Han. Sigue sin ir la aplicación. Pope. Oh, is that a stain? I like this coat. Anda, ya está transformado. Delivered the missive about the meeting. Do you have any questions? Ah, no, que estos son los enviados, los que tienen los ojos de Olfo. I know all that I wish to know. Thank you, Miss Huanxi. You need not address me as Miss. I am but one of Miss Bailu's maids. Then again, if I may be so bold as to make a humble... Go ahead. Before this goes ahead... Oh, who might this be? Me ha llamado. Imaginen que soy una farola. I'm speaking with Master Dan Heng. I'm afraid this doesn't involve you. She is a close friend. I've invited her along to bear witness. Please, treat her as you would me. Now, what was your request? Then I hope you don't plan on meeting with Miss Bailu. ¿Por qué? Porque es la nueva. La verdad me parecía muy fuerte. Hear what I have to say. I have good reason to be concerned. Perhaps you should know that Miss Bailu's path to becoming a High Elder was neither in compliance with proper protocol, nor of her own volition. Everything was a result of the stubbornness of her predecessor, Dan Feng. His hubris and tyranny brought about the end of the Luofu's High Elder succession. The Preceptors heard of Master Dan Heng's return, and were uncertain whether it constituted good or ill fortune. However,
Many have surmised that the Lawfu's High Elder Secession tradition will soon be back in force. If true, that is indeed something worth celebrating. Whether we find another suitable candidate in accordance with the laws of our people, or have you take up the position anew, everything can still be but if Master Dan Heng were to hand everything over to Miss Bailu, it could lead to great upheavals on the horizon. Such a major matter as this is naturally up to the Preceptor Elders. I couldn't possibly say. I've been a maid here for 12 years now, and was with my mistress every day as she studied medicine and received tutelage. I've witnessed her countless escapes, and the inevitable. As far as the Xianzhou is concerned, children like her enjoy a charmed and happy childhood. But as a High Elder in nothing but name alone, Miss Bailu is highly restricted in her actions, and has no freedom or... I can't bear it. Your Highness, please think about this. Miss Bailu is young, naive, and easily manipulated by others. I worry that under the pressure of others, she would be convinced into taking up... I understand your concern, but I have nothing more to say on the matter at present. Then I will bid my farewell. Master Dan Heng, whether you choose to meet Miss Bailu or go with me to see the Preceptor Elders, I will be waiting for you by the ferry leading to Scale Gorge Waterscape. Bueno, vamos para allá. I haven't even set eyes on Bailu, and people are already urging me not to meet her. You've been spending too much time with March. You know that I'm a descendant of the Luofu Vidyadhara. In Scale Gorge Waterscape, you witnessed my secret strength, as March would call it. Yet that power stems from Dan Feng, my previous incarnation. He altered the process of High Elder succession, plunging everything into catastrophe. Ultimately, he suffered the based on the physiological principles of Vidyadhara reincarnation. I ought to have been an entirely new entity. And, in view of the law, all crimes for my but in reality, I was locked up in the shackling prison at birth. Even after I was released and left the Xianzhou, my High Elder past and Dan Feng's enemies pursued me like a haunting Now, I plan to face that shadow. In order to make amends, I want to repair the Ambrosial Arbor's seal. And the start skiff is ready. Vámonos. A ver cómo se desenvuelve toda esa historia. Ajá. Coño. The rumors are true. You really are back. I'm Hila Lu Ying of the Alchemy Commission. I'm a Vidyadhara too, as you can see. I'd heard the reincarnation of the great sinner has returned to the Luofu and wanted to leave this troubled place immediately. Certainly. Miss Bailu has weathered nothing but criticism since she was granted the title. But the Alchemy Commission firmly believes that girl to be a precious diamond in the rough. She is compassionate, kind, and 100 times better. Moreover, Dan Feng selected her as High Elder, making her the leader of the Luofu Vidyadhara. Fate chose her as our sovereign, and we bowed down before that destiny. Sé que ya va. Need your extractor cleaned or your star skiff serviced? Bueno, parece. Look no further. Now that you're back, everything has changed. The preceptors are starting to think of finding other candidates, which means nothing but trouble for Miss Bailu. Nuestro campeonato de la vuelto. Los preceptores han empezado a pensar en buscar a otros candidatos, lo que nos lleva a unos problemas para Bailu. I have no intention of threatening Bailu's position.
You may have a clear conscience, but even so, as long as you remain on the Lafu, invisible forces will try to coerce you. Leave now. It is the best outcome for everyone involved. Do not repeat the mistakes of a past life in this one. Farewell. A ver, dicen que va a haber un septiembre que van a bajar las temperaturas de grados y va a llover un montón. Madre mía. Se vienen cositas. Y básicamente mañana es septiembre. Excuse me. Are you two on your way to the Alchemy Commission? Sí. Vamos para allá. No sé cuánto tiempo. O sea, normalmente las misiones de acompañantes no son muy largas. ¿Sabes? A ver, tampoco es que la misión que hayamos tenido haya sido muy larga. Ha sido básicamente avia. Vete a este sitio, haz esta cosa. Vete a este sitio, haz esta cosa. Y poco más. Mira, Lillo Juan. ¿Qué pasa, máquina? Hello. What brings you two here? The wind and waves are restless around lunar-rescent depths today. Even you came to dissuade me from visiting the High Elder? This encounter was not of my making. I've been recuperating in the Alchemy Commission under the Dragon Lady's care. Our paths have merely crossed. But your question would suggest that there are others interested in dissuading you from such a venture. Matters that concern the rise and fall of the Vidyadhara will inevitably attract certain parties. Those that would work circumstances to their advantage. Be it Don Feng, the Preceptors, or the Alchemy Commission that trained the Dragon Lady. Uh-huh. Your injury hasn't dulled your instincts, General. The Preceptors and the Commission seem deeply concerned. Sí. A chance meeting is a gift from fate. Why don't I help you to fathom their intent then? Quieren elegir un nuevo maestro. The power struggle between the Preceptors and their High Elder is a tale as old as time. And someone as powerful as Don Feng, who was completely beyond their control, was enough for them to harbor a hidden ring. The Elders used to have a small say in appointing the new High Elder. Who could have imagined that Don Feng would pick his own successor? Now that Don Hong has arrived, the Elders see yet another chance. How could they let it go? Qué atrevimiento. Us outsiders should not judge the laws of the Vidyadhara. The Preceptors have been suppressed for some time now. They will inevitably try to overturn the situation. Bueno, la comisión de alquimia espera que Bailu pueda convertirse en la These maestra. people speak of legitimacy. They believe that Bai Lu was chosen as heir apparent by the previous High Elder, and that unless you were to commit a terrible sin, the Preceptors should have no right whatsoever to choose again. The Healer Lady has draconic features and scarcely believable therapeutic abilities. Some regard this as evidence that she is the High Elder, but the Preceptors are fixated on strength and are unwilling to accept her. Now that Don Feng's reincarnation has shown a command over the vast marine expanse of lunarescent depths, those longing to keep the traditional bequeathal of the High Elder feel increasingly uneasy. Como dará la pasta extensión antigua masonita, hay quienes han llegado a utilizar la gama. Este se sienten más inquietos. ¡Qué conservadores! After Don Feng's abdication, they fought against the Preceptors and saved Bailu's dignity. They demonstrated a true devotion. These folks aren't the type to just let it go. Bueno, ¿qué opina de todo esto? It is an internal affair of the Vidyadharas. As long as it does not disturb the peace aboard the Lafu, it does not involve the General of the Cloud Knights. Nevertheless, as a friend, let me remind you of one thing. So long as Don Hong and Bai Lu, with their respective High Elder powers and titles, both remain on the Lafu, the Vidyadhara will never cease their internal strife.
It's getting late. You are headed to repair the Arbor's seal at Scale Gorge Waterscape and visit the High Elder, no? Farewell for now. I should start taking this business of rest and recuperation a little more. Tío, porque no paras de tocar, viejo. De un lado para otro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Me está aquí el pibe este molestando? Merece morir. Se merece perecer. Vaya tullina, la verdad, dice el lobo. Y ya están todos muertos. Dice el lobo. Se murió. Sencillito combate. Bueno, volvemos al hogar. Master Dan Heng, you're back. Have you made your decision? Will you come with me to meet with the elders first? Or are you set on seeing Miss Bailu? Miss Bailu is already waiting at Scale Gorge Waterscape. Your stubbornness is redolent of your previous incarnation. Sorry, but you're not going anywhere. A criminal Who are who you? destroyed our succession is unworthy of setting foot in the sacred places of the Videodora. Wait. Master Dan Heng's presence at Scale Gorge Waterscape has been approved by the 6 charioteers and the preceptors. He is no longer the criminal he once was. Empty rhetoric. There are ways of unearthing his true identity, and Vamos a pegar his putiazos. incarnation should answer for the monstrous crimes of the past. The Videodora will never accept him. Nos pegamos putiazos. Quanks. Tin, 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 tin. Tin, tin. ¿Por qué son esta gente? O sea, ¿por qué son monstruos de Mara? Bueno, aquí a probar el personaje otra vez. ¿Sabes? Cada bicho que gastes. Aquí. Ah, vale. Gastas un. You say Don Feng was merely your previous incarnation. How then do you still possess the power of the High Elder? Y el ulti es lo que hace este. As I expected, Don Feng, you have returned. Vale, el personaje dicen que está bastante fuerte. Pero. A ver, no tengo ningún DPS más que no, pero es que no voy a por él, o sea. They came for me. I'm sorry you got dragged into it. It's risky to remain here. We should leave. Master Dan Heng, after your meeting, will you go with me to see... Should I ever want to meet the preceptors, Miss Huanxi, I'll ask you to pass on the message. I understand. Please alight, Your Highness. Miss Bailu awaits you at Dragon Vis... Nos ponemos en marcha. Dangerous ahead. Ah, ¿es esto? Pues ya está, o sea, va a ser esto. Ya está. Dan Han debe estar en tu equipo. Vale, pues vamos a ver qué ponerle. Vamos, equipo full cannon. Bueno, espérate, no te voy a poner el primero, ¿vale? Configurar. Vamos a equipo full cannon. Y ya está. Vamos solo estos dos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, no tiene... Anda, mira, tiene el icono este. El icono este. Esto lo tengo yo.
Aquí no te lo ponen tan chetitos como en el Genshin, ¿eh? O sea, a ver, te lo ponen full esto, artefactos, a ver cuáles tienen. Vale, el crítico... Ah, tiene este de aquí. La probabilidad de crítico me sorprendió. Cuando su probabilidad de crítico es un 70 o más, el ataque básico de su habilidad aumenta un 20%. Sí que lo tiene. Sí que lo tiene. ¿Sabes? Equipo full canon. O sea, simplemente nos ponemos a estos dos y vamos para adelante. Y ya está. O sea, este es el equipo. Estás tú y Dunham, porque es únicamente lo que hay. Vamos así. Estaría bastante guay, la verdad. Bastante guay. Bueno, y Bailu, porque vamos a ver a Bailu. Y ya está. Este es el equipo. Este es el equipo. Me lo he puesto en la posición 2. Pero bueno. So slow. I've been waiting for you here for ages. Aegis. Nos encontramos con un asesino en el camino. An assassin? Are you okay? Are you injured? Mira los cuernitos. Fortunately, the skills of Master Dan Heng and his friends were too much for them. There are those that wish to assassinate Master Dan Heng, miss. Presumably to preserve your legitimacy as High Elder.
about my legitimacy. Why do they? I told you, whoever wants to be the High Elder is welcome. I never wanted the title. I am Dan Heng. It is an honor to meet you, Miss Bai Lu. You're Dan Heng? I heard about how you parted the ancient sea in Scale Gorge Waterscape. These assassins have got their work cut out for them. Miss Bai Lu, please don't say things like that. Let me take a look at you. Dragon horns. Well, they say you're Dan Feng's reincarnation. Suppose it must be true then. But you're different from me. Where's your tail? If I let you be High Elder, will you grow a tail? About the High Elder succession. I have no intention of getting entangled. I'm here to repair the Ambrosial Arbor's seal. This is the duty of the lawful Vidyadhara. Oh, really? Then why'd you come to CB? All I've learned since my hatching rebirth are some medical skills at the Alchemy Commission. I can't repair seals or part the sea like you can. I should take this opportunity to talk with you about the past, Miss Bai Lu. I've heard about your situation, and while I can't guarantee a solution, I will do my best to improve. Interesting. You're not like other grown-ups. You say what you think, and you seem trustworthy. So, you want me to go with you to Scale Gorge Waters? Precisely. Let's go then. Miss Bai Lu. Guanxi, please wait here for me. I'll come back as soon as I can. I've got these two to look after me. Don't worry. What a magnificent sight! Is that the Ambrosial Arbor? Yes. Forming a seal and using their power to curb the spread of the Arbor's roots is an important task entrusted to the Luofu's High Elder. News to me. The Elders must be well aware that I'm not qualified for this position. Which begs the question, why did Dan Feng choose me all those... That's exactly what I've come to Scale Gorge Waterscape to find out. Among the Vidyadhara, the High Elder is the existence closest to the permanence. According to historical records, the High Elder succession involves a secret ritual known as the Transmutation Arcanum, as well as a treasure known as Dragonheart. Once succession is complete, the former High Elder undergoes a hatching rebirth, while the new High Elder begins to display draconic features. However, Dan Feng's ritual failed, and his powers remained within me. And yet for some reason, it also created you. So, in medical terms, he messed up the prescription. And brought suffering down on himself and just about everyone else in the process. I want to use this opportunity to repair the Ambrosial Arbor seal, and see if I can help recall our memories. Shun the tree's growth, the residual plague, water of the ancient sea. Upon the High Elder's command, subdue the eternal roots. Strange. This is different from the breaking of the seal. Why is there no reaction? What's wrong? Not going to plan, huh? Shun the tree's growth, the residual plague. Shun the tree's growth, the residual plague. Water of the ancient sea. Upon the High Elder's command, subdue the eternal roots! This feeling. That's it. You did it. This alone should prove to everyone that you are the true High Elder. When the seal was reestablished, did you recall anything? It was like a tide surging through my mind. I became really huge and the whole of Scale Gorge Waterscape was responding to my voice.
present. That's fun! Danheng, teach me another trick. Let's see if I can remember anything else. Wait. Can you feel it? There's someone coming. You! Who are you? Protect Bailu! Hey! I'm doing the protecting here. Nobody's getting hurt with me around. I'm on guard. Lance ablaze! Lance forward! Ay Dios, estaba todo el rato muteado, todo diciendo. A ver, habían comentado de que el poder estaba separado. O sea, de como, ¿por qué no lo puede hacer Danheng? Porque él tiene el poder de abrirlo y Bailu tiene el poder de cerrarlo porque lo separó todo este tiempo. Tal, pero bueno, y que me hace mucha gracia llevar este equipo. Pero este pavo gasta muchos puntos, tío. Porque cada uso de su habilidad es un punto que gastas. Mejor es si pilla las carguitas de aquí. Le sale que gasta esas cargas antes de los puntos normales. Creo. Sí, gasta esas cargas. Entonces conviene ir pillando esas cargas con él. De alguna manera. A lo mejor con ataque básico las pilla. No. Parece que es con el ulti. How did they manage to appear right next to us without a sound? They may have used a cloud hymn to create mist and provide a smoke screen. I'm afraid this ambush... Seems like some people have had enough of my presence. Deberíamos retirarnos. We don't know how many there are. Let's get out of here. Go. Porque esto te da más. Look at that shadow. Could it be an assassin? This power, it rivals the tidal forces in Scale Gorge Waterscape. Is that you, Danfeng? Have you? I'm afraid you have the wrong person. Un fantasma villadra. Floating shadows are called mirage echoes. They are memories of past lives and echoes from the past that the Vidyadhara shed during their rebirth. The books say that these mirages only speak to people they can recognize. And the water on their bodies can be used as medicine. Seems this mirage mistook me for Danfeng. There's no mistake. This old man would recognize your voice anywhere. Have you come to this sacred place to repent? The proud son of the Vidyadhara, hero of the High Cloud Quintet. You fought with us your whole life. How far you have fallen. You availed yourself of the Transmutation Arcanum to summon that draconic abomination, and almost laid waste to Scale Gorge. If your allies hadn't united to slay it, then the abomination would have destroyed the ambrosial Arbor's seal. Tell me, did it sadden you to watch the abomination perish? As the High Elder, you should have freed us from the plight of rebirth and set foot on a brand new path. But instead, you were seduced by your reputation and abandoned yourself. You counted Xianzhou-Nitas and even short-life species. The upcoming trial is your final chance. Hand over the secrets of the Transmutation Arcanum now, and the Preceptors can help you. Isn't that draconic abomination you created proof of the Transmutation Arcanum's success? I heard that Danfeng craved the powers of our dragon ancestor Long the Permanence, and created a monstrous dragon-like creature.
and so the hero of the Xianzhou became its arch-villain. Elder, look around you. You've long since reincarnated. What remains here are just the mirages of the waters of the ancient... Impossible. I still live. The High Elder succession will not be severed in this generation. I don't like this Mirage Echo. He thought that the Vidyadhara was superior to other races, and that he was superior to other Vidyadhara. As if the Vidyadhara would never progress without their plans. I guess Danfeng probably never told them the secret of the Transmutation Arcanum. We shouldn't linger here. The assassins are using skilled cloud hymn magic to make themselves invisible. But their presence is all too real. These Mirage Echoes, on the other hand, are vestiges of the past. If we can center and transmit the echoes, we should be able to detect any assassins hidden beneath the surface of the water. Let's look for Mirage Echoes and send out pulses. Move carefully. Rotación de Inmonube, los asesinos de última magia de Inmonube están en modo invisibilidad. Son difíciles de detectar. Cuando te ataca un enemigo invisible, para entrar en combate se adelantan la engaña a la acción de todos los enemigos y se ocultan sus debilidades. El espejismo. Hay que esperar que termine el TD. Vale, ok. Vale. Acabo de petar esto. Ahora. Acabo de volver a petar. Another invisible assassin? Careful. They're waiting for us to get close enough to reveal our weak spots. Awaken the blood-cleansing dragon. Lance ablaze. Lance. Me ha dado 2 puntitos de esos. A lo mejor es cuando mata a algún enemigo. Vamos a probar. No. No sé cómo se pillan más puntos de esos. Pero con el ulti pillas, con la técnica también. Rise Dragon. Ah, solo ataca 3 esto. Pensaba que ha atacado todos. Se ha recuperado muy rápido eso. Pero claro, eso pega unas hostias que flipas, la verdad. Que se muere, tío. No se muere porque está Bailu y le va a curar, pero bueno. ¡Boom! The times are changed. Heaven's surge. Rise. Oh no, se adelantó la acción. Hostia puta. Vaya toñis. Vaya toñinas que le han metido, eh. A ver, ¿qué se cuenta de este recuerdo? You fled the Alchemy Commission yet again. Sorry. I'm sorry. I won't do it again. Wait. I remember that voice. That's the old chief alchemist. Reborn? More excuses.
Who brought you out this time? Is that Master No. No es Why do you remain silent? Your Highness, you're still as cold and lonely as you ever were. Like the eternal... Bailu, return to the Forbidden Residence. I must speak with Master Don. Oh, okay. Pero Bailu, que no te tienes que ir a ningún lado. Wait, no! You were just a mirage echo. I got tricked again. Un segundo, me han tocado. Voy. Sí. A ver, ¿qué se comienda esto? I finally understand your plan. That little girl is the key to the transmutation arcanum. This is a breakthrough. ¿Cómo que tu investigación? Vidyathara performs self-reincarnation, but we are unable to reproduce. Natural and artificial disasters inevitably reduce our population. If this continues, one day our noble draconic bloodline will perish, and the fated decree of the permanence will be violated. For this very reason, I have been without success for a long, Entonces esta es la hija de Dan. thinking that this reincarnation had been naught but a waste. Now you have enlightened me. Donfang. Master Donfang, your changes to the transmutation arcanum created a draconic abomination that wreaked great destruction. But Reproducirse de nuevo. created a new life. This is the hope that... My understanding of reproduction was limited by ordinary notions. How constrained I was. Why should Vidyathara... No tiene que ser necesariamente con su propia raza. To unearth the potential might of Long's blood and incorporate other races into the flesh of the dragon. Isn't that the real meaning behind the transmutation arcanum? The preceptors are too narrow-minded to see your talent. They want to install another high... What does she mean by that? The transmutation arcanum seems to contain a secret that allows the Vidyathara to escape the cycle of reincarnation and return to normal reproduction. Let's go. Bueno, claro, no te acuerdas, porque teóricamente con las reencarnaciones que tienen los estos, pues mira, ya está el enemigo. Pierden... ¡Ajá! Lo escribe. The strength awakened the world-cleansing dragon. I'm on guard. Vamos a romper a este. Ay, 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 ay. Me hicieron pupa. Ay. Sense a storm. Heaven surge. A ver, falta daño en este equipo. Let me tend your wounds.
No quiero decir nada, pero falta daño. Pero bueno. Ya está. Miss Violet, what are you doing in my pharmacy? Don't tell me you've already heard about Sanctus Medicus. Seems like none of the Mirage Echoes realize that. They're mere fragments stripped from the lives of the Vidyadhara. I have never believed in the High Elder. You are unworthy of the condom, especially you, Miss Violet. You simply do not have the power of the High Elder, the power to summon the forces of nature. Why should I believe you are superior in any way to Master Dunfang, the preceptors, our people? They think the High Elder is the Vidyadhara's only savior. Arrogant, illogical. Have you seen what merciful... The Vidyadhara already have immortal bodies. Ah, vale. What they should Ok. pray for is Porque digo, eso es lo que hacen ellos. like the Xianzhou natives. Merciful Medicus will help us to grow our population and bear descendants. They can... One day you will come... I never knew the Vidyadhara had believers in the plagues all. No. It's you, Master Dunfang. Why did you... You were my hero. I dreamed of being just like you. Of joining the Cloud Knights. But you betrayed the hopes and dreams of the Elders. This Mirage Echo. He must be a Cloud Knight who fought alongside Dunfang all those years ago. How many of us perished in that disaster and could not be reincarnated? And my leg was torn off by that abomination. Oh, the pain. The doctors at the Alchemy Commission said I have to reincarnate as soon as possible to avoid affecting my immortal life. But my poor comrades have no chance. You once told us that we should cherish every life cycle, and that you would use Cloudian magic to heal our wounds. But in the end, all you did was betray us. I must listen to him very carefully. We cannot afford to miss any information. I will never forgive you. The High Elder's power belongs to the Vidyadhara of the Lawfu. You are unworthy. The Vidyadhara must not sever the High Elder's succession tradition just because of you. Hand it over. Dunhong, is this the price we pay for bearing the power of the High Elder? Carrying the weight of all these expectations. Before any of this transpires, you have enough time to prepare. Bastante interesante todo lo que estamos viendo aquí. Miss Bailu, are you okay? Yuan Li! Is that you? I thought something must have happened. It's me, Miss Bailu. I'm so sorry that I can't be your maid anymore. Yes, I suppose you must have met her already. The preceptors are very fearful of you, Miss Bailu. They asked every maid to record your dreams and daily activity. After a while, I felt that the preceptors were asking this not out of concern for you. Yuanli, don't worry. I never told anyone about... Good, good. Then I needn't worry. They'll be assigning me to a different job soon. I hope we have another chance to... Yes. Yes, let's keep going. Renació. ¡No! Me pegó, no lo pude esquivar a tiempo. Vamos a meternos esto, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto también. Vaya, no lo puedo romperlas. Que me han llamado. Un segundo. Conflict requires undivided focus.
Volvao. Píllenme esto, máquinas. Cosas que no le rompo porque tienen la cosa esa. Pero solo es un turno, por lo que parece. Bueno, un turno. Mejor es un poco más. Está consciente que estoy utilizando este ataque todo lo posible. Lance at the ready. El dragón está en un logro. Ah, vale. No puedo coger el logro. ¡Oh! ¿Cómo que no puedo cambiar de personaje? Malditos filos de la maldísima. Au. Es que como que te salen 3, como que puedes pillar 3. Creo que este es para llevarlo full crítico. Peñarte 70 y que esté todo el rato haciendo crítico. ¿Sabes si hay alguien más por aquí? Vale, muy bien. ¿Can we salir ya de una vez? La mala. Miss Bailu, are you okay? You were in there for such a long time. Luckily, I had Dan Hung and her to protect me all the way. If anyone's owed a thanks, it's... Pues suerte. Podríamos decir otra cosa, pero bueno. I didn't expect those assassins to be so brazen and reckless, storming a sacred place like Scale Gorge Waterscape and pursuing you. Rest assured, Miss Bailu. Fortunately, the 3 of you were blessed by the gods. If anything had happened to you, it would have been a dereliction. Assassins. None of us mentioned that the danger involved assassins. Os dije que era la mala. Oh, it's because we were already attacked at the ferry, no? I was just worried that those people would try and attack you again. You said those assassins only came from Mr. Dan Hung. But the ones we met in the ruins were... Really face. Perhaps the real dereliction of duty was that not enough happened to you. So, did the elders send you to take out the... That was my idea alone. How could the Preceptors have come up with that? From my perspective, the Videodora requires only one High Elder. A second High Elder, one who is weak and useless, must be removed. Oh no, más enemigos. Miss Bailu, our relationship as mistress and maid ends here. Bueno, o no. Awaken dormant scales. World cleansing dragon. Heaven surge. Break. ¡Ay! Coño, no es mi Bailu. Ninguno de estos son míos. Otro. Standing here in silence, missing all the violence.
Os haría un boxing, pero no hay cámara. No tengo cámara para manos. Me han cambiado mis personajes, no son míos. I'm on guard. Aguanta, el orden es distinto, no me gusta. Vale, vamos a ir pillando cargas porque vamos. Ay. I'm on guard. Que si no, no se mueren los pibes. Am I too late? General! Did you bring reinforcements? Reinforcements? I am the reinforcements. Madre mía, el lío Juan, ¿no? Y no había utilizado su ulti, pero ha empezado él lanzando su ulti. Por eso te ponen esto de prueba y demás. Aunque yo ya llevaba el equipo, There's no time to lose. Conflict is meaningless. Conflict means meaningless. Follow my charge. El tío Juan tiene que tener el stand cargado, si no, no van a un capullo. Ah, casi llega. Pégale una toñina, yo Juan, por favor. Pégale una toñina. Ah, no, sí, no ataca. No ataca. Tristes. Tristes. Ataque al máximo. No tiene que haberlo usado porque llegaba aquí. No lo tenemos al máximo, qué problema. Creo que siempre tienes que gastar uno con él al menos. Chico, muérete ya. Pues no se ha muerto. Hostia, es una más que la mía, Immortality means forever. La verdad es que sí, tienes razón. Pero no has muerto. A pity. So close. Did the Preceptors truly believe that nobody knew of their scheme? They should return to their senses. Attacking the Dragon Lady only destroys what little prestige they have. The whole thing was planned by me and me alone. Beware of false charges, General. Save your breath. We all know the truth once the Cloud Knights send you to the Ten Lords Commission's judges. Too late, Jingyuan. I go no further. No se desploma en el suelo. ¡Oh! I always felt useless in the eyes of the Elders. A false dragon who failed to inherit the power of the High Elder. And today I realized they'll use any means of removing me.
Not all of the Vidyadhara harbor evil. ¿Ya se entregó el paquete? If you feel uneasy, Dragon Lady, the seat of divine force. Thank you, General. I'd like to talk more with Dan. Very well. ¿Cuánto cabía esto? Que We'll ya await all corto. of you at the fair. Personitas, está bien, hemos hecho las misioncitas. Bueno, Bailu, ¿qué te cuentas? The Vidyadhara have neither parents nor family members. Once born, the teacher is assigned to instruct the young Vidyadhara in the art of Cloud Hymn, as well as various life skills. Dunhong, did you have a teacher like that? If you're asking about Vidyadhara tradition, I'm afraid that's something I never had any experience of. I've always been a wanderer. In my fragmented dreams, I meet enemies on the battlefield. But in my travels, I meet many people who I can describe with the word teacher. As far back as I can remember, I've had the preceptors and alchemy commission healers telling me what to do. Cure diseases, save lives. I don't know if that counts as teaching. You know something? It feels like you're the teacher I've been waiting for. Virtuous in the past life, master in the next life. Perhaps we were friends or disciples in our previous incarnations. A friend or disciple of Dan Feng? Maybe, Miss Bailu. At first, I was worried that your title of High Elder was in name only, and that an absence of true power would eventually put you in grave danger. It seems I was overthinking things. You mean the power to repair the seal? The Mirage Echoes of Scale Gorge Waterscape mentioned that not only was Dan Feng a brave warrior, he could heal others with Cloud Hymn magic. Separó sus poderes. What you have is the power of the High Elder that belongs to you. The power of life that can reforge the Arbor Seal and the vitality of the Eternal Roots. It is a world away from my power of destruction. Referencias al comino de ambos. In that case, Dunfeng probably had a gentle side to him too. Perhaps. We should head back to the healer's market. I have other things to do today. La nueva vida que creó y su reencarnación. Básicamente. Bien. Y ahora vamos a ver el final de esta historia. Tutitotin. Now that the seal is repaired, my affairs on the Xianzhou have drawn to an end. Are you planning on staying on the Luofu? The banishment decree has been revoked, and the preceptors have regained an awareness. Nah, hay que hacer viajes por el con el tren estelar. Que responda él. As a nameless, the Express still needs me. Ah, that is a pity. Pero estaba claro que iba a dar esto. Ya está. This is the final. Sadumatra. Esa es la música de pelea de Plantilia. I think I should refrain from violating the healer's orders any further. The weariness is creeping up on me once again. Farewell. Y ahora me ha llegado un mensaje. Bueno, vamos a coger el logro, que era básicamente 3 veces seguidas cosas de dragón. ¿Quién eres tú? Hola Mei, soy Wang Jin, empleado de la Comisión de Administración y de Territorio del Dominio de Desfilador de Escamas. Escuché tus hazañas en la Comisión de Administración del Territorio del Santums de la Exaltación y conseguí tu contacto. ¿Sin problemas? No es posible la Comisión de Administración del Territorio, cometí alguna falta. No te preocupes, te necesito a título personal. Hace poco recibimos un informe sobre unos civiles que entraron a una zona desconocida y se toparon con monstruos que se volvían invisibles. La magia de Viadra. Sé que la magia de los Viadra puede hacer invisibles los cuerpos, pero no sé si será eso, ¿verdad? Qué sorpresa que conozca tanto sobre la magia de Inmonube de los Viadra. Así me será más fácil de explicar. Yo soy Viadra, este fenómeno extraño y de la magia del Inmonube se parece mucho, pero no son lo mismo. No puedo explicar todo por mensajes, será mejor que nos veamos. Cuando tengas tiempo, ven al mercado sanadores, tal. Misión aceptada. Misión secundaria. Completa la misión secundaria. Bueno, esto lo voy a hacer yo. Uy, otro logro. ¡Ay! Nos hemos sacado 10 gemitas. ¡Vámonos! ¡Let's go! Bueno, y ahora me queda el de
El de Luca. Aquí. Ay, no. Esto es de los saltos, David. ¿Eres tonto? Are you motherfucker stupid? Oh, vale. Por favor. Aceptemos ya el puto símbolo, de verdad. Este de aquí. Me queda esta. Esta aquí. Pero bueno. Esa la haré yo fuera de cámara porque no creo que interese mucho. No va a ser muy relacionado con la historia, puede ser. O, bueno, es que para hacer eso y poco más en otro directo es como que no. Bueno, a ver, me podía reservar mejor con el mundo simulado y verlo y todo eso, pero no sé. Ahora mismo. ¿Qué quería ver? Sí, la tienda. Porque han metido esto. ¡Ay, no! Pensaba que lo habían metido ya porque lo había visto por aquí que daban horas, pero no. No lo han metido. 16 horas. 16 horas quedan. O sea, básicamente mañana. Y pensaba que era hoy. Bueno, en fin, gente. A más ver. Pásenla bien. ¿Cuándo volveré a hacer directo de esto? No tengo ni fucking idea, pero lo volveré a hacer. Vale. Besitos de caramelo.